हरे कृष्ण अनंत भक्ति सुधा चैनल तरफ आपण मानू अनेक अनेक धन्यवाद। आसतु आज एक अति सुंदर गप माध्यम सुशिक्षा शुणा। सबु तो भगवान इच्छा तेरे मोर दश केउठी। सबु तो भगवान इच्छा तेरे मोर दश केउठी। आ समस्ते यही चैनल को सब्सक्राइब करी नियंतु। ओडिशार एकमात्र पारमार्थिक बा गप माध्यम रे सुशिक्षा उड़िया रे प्रदान करुथिबा चैनल अनंत भक्ति सुधा को प्रचार एवं प्रसार करी नियंतु आपण मानक माध्यम रे। आसंतु यही सुंदर गल्पटी शुणा। सबु तो भगवान इच्छा तेबे मोर दश कोठी। आउ घरे बसी यही सुंदर गप एवं शिक्षा में पाइबा। गोटे ग्राम रे जड़े चोर बास करुए। मध्याह्न रात्रि रे जाइछि चोरी करिया पाई। गोटे घर पाखरे चोरी करिया पाई जाउछि। सुनिबा को पाइला पाख गोटे घर रे किए किछि कथावार्ता करुछि। भल कि कान डेरी शुणिला ओ जड़े भागवत पाठक भागवत पढ़ुचंती। रात्रि भागवत पढ़ुचंती कारण भगवान भक्त सदा सर्वदा भगवान भाव उन्मत्त। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े ताहा कृष्ण स्फुरे। से पाठ करुचंती। करी कराउ थाए मोहि गोविंद मो बिनु अन्य गति नाही गोविंद। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद गोविंद। मन सुंदर की ये भागवत पाठक जनक भागवत पाठ करचंती। जे भगवान का इच्छा रे सबु होउची। भगवान का इच्छा बिना गछर पत्र भी हली पारे ना। केही किछि करि पारंती नाही। चोरटी सुनिला ओ ताले मोर भी चोरी करिबा ताले भगवान कर इच्छा। चोरटी यही कथा चिंता करी से घर भितर प्रवेश कला। प्रवेश करी कष्टे मष्टे घर भितर प्रवेश करी जाइछि। देखिला लोकटी शोइछि आ मथा पाखरे गोटे रेडियो अछि। जहाँ चुप 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 जाई से रेडियोटी उठिया पाई चेष्टा करुछि। जौना रेडियोटी उठिया जाइछि से लोकटी जहाँ कौन पर जानीपारी हठात उठी तार हाथ धरी नहीं धरी नहीं चित्कार कर चोर 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 दौड़ी आस दौड़ी आस। गाँव लोक मैंने दौड़ी आसिले देखिले जे चोरटी चोरी करुछि और ताकू धरिचंती। धरा पड़ जाइछि। ताकू बेदम एदम बेदम करी भल भाव किछि पिठी रे उत्तम मध्यम अधम किछि चापड़ा बिथा इत्यादि मारिले। लोकटी हाउल माउल हे कांदुछि। कहूँ बाबू माने मते मारंतु नाही देखंतु काली रात्रि एठी किए कहूथिले जने भागवत पाठक जे सबु भगवान कर इच्छा मु चोरी करी नाही। पुणी ताको आउरी मार देले। कहले चोरी करिछु आउरी कहूछि चोरी करी नाही। कहले बाबू मते मारंतु नाही मु चोरी करी नाही। आ तेबे चोरी कला किए ना भगवान का इच्छा रे मु चोरी करिछि। भगवान मते चोरी करे नहीं जंती। पुणी माड हैला। कहला कहला किए ना एई आपनकर ग्रामर से कुड़िया रे रहउतिबा भागवत पाठक एई कथा काल रात्रे कहउथिले मु सुनिछि। ता मध्यरे जने रसिक ज्ञानी पंडित लोक थिले। से जाय तांको डाकिले। से भागवत महाशय को डाकिले। कहला कौन काली रात्रि एई कथा कहिथिल? कहले हाँ मु भागवत पाठ करुथिली। करी कराउ थाए मोहि मो बिनु अन्य गति नाही। चोरटी कहला बाबू मते मारंतु नाही सब भगवान कर इच्छा रे होउची मते काहे मारुचंती। हाउल माउल हेई माटे गड़ा गड़ी जाउची आ एई कथा कहउची। सेते से पाठक महाशय कहले अच्छा एमंत कथा चोरी करिवो तुमे आ भगवान का इच्छा रे होउची एई कथा कहले अच्छा एटा जानो भगवान कर इच्छा रे किछि हुए नाही। गछर पत्र भी हुए नाही। एटा ठीक कथा। आ भगवान कर इच्छा रे जे भली तुमे चोरी करिछ आ भगवान कर इच्छा रे तुमे मध्य माड़ खाइछ। बोले वृंदावन चंद्र की जय।
অতএব ভগবান কর্তুম অকর্তুম ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍ ସମର୍ଥ ସ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ କରିବା କାମକୁ ଅନ୍ୟଥା କରେଇ ପାରନ୍ତି, ଯିଏ ନ ହେବା କାମକୁ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଅତଏବ ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶକୁନି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତାର ଭଣଜାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା, ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଆଉ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍, ଅନ୍ୟଥା ଯେ କରେଇ ପାରନ୍ତି, ଯିଏ ରାଜା ମନୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଇଲାକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପରେ, କନ୍ୟାକୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ, ସୁଦୂମ୍ନ ରୂପରେ ଯେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଅତଏବ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା, ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଭଗବାନ ଫଳଦାତା। ଆମେ ଯେଭଳି କର୍ମ କରିବା ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ଫଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଯେଭଳି ଯେଉଁ କୁକୁରଟି ମାଲିକର ଶରଣାଗତ, ସେହି କୁକୁରକୁ ମାଲିକ ପାଳନ୍ତି, ପୋଷନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ମଣିଷ, ଯେଉଁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ଭଗବାନ ତାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଅତଏବ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା, ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମି ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ব্রজেন্দ্র কুমার, তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার। তব ইচ্ছা মত ব্রহ্ম করে ন সৃজন, তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু করে ন পালন। তব ইচ্ছা মতে শিব করে ন সংহার। তব ইচ্ছা মতে মায়া সৃজে কারাগার। তুমি তো রখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে। তব ইচ্ছা বস ত্রিভুবন। বলে বৃন্দাবন চন্দ্র কি জয়। খালি আমি ভগবানଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ତ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠି, ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି? ହଁ, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଚୁରି ବି କରୁଛି, ତାହେଲେ ମାଡ଼ ବି ଖାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚୁରି କରିବି। ଆମେ କହିଲେ କହୁନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ, ଦୟା ହେଲେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ଧାମ ଯାଇପାରିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ଧାମ ଯିବି, ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ସିନେମା ଯିବି, ପାର୍କ ଯିବି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିବି, ସବୁ ଏସବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ। କିନ୍ତୁ ଧାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ଭକ୍ତି ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କରେଇଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଏସବୁ କାମ ଘର କରିବି, ସଂସାର କରିବି, ବାହା ହେବି, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ଏସବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ ନା ବନ୍ଧୁ। ଏମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। সব ভালো মন্দ ভগবানের ইচ্ছারে। মিছে মায়া বদ্ধ জীব আশা পাশে ফিরে তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে। সম্পূর্ণ শরণাগত ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନଟା ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମକୁ କିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ହେଇ ଆମକୁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ।